C'est pas Mouchki, c'est Mouchki. Il y a aussi Ariane Mouchki. C'est ça, c'est Ariane. Mouchki. Qui avait fait un film magnifique qui s'appelle Molière. Tu as dû le voir, non? Culte. Ariane. Добрый вечер. Donc, Сегодня у bonsoir. нас не совсем музыкальный формат, как таковой, не совсем галерейный. N'est pas tout à fait musical. Как вы знаете, обычно галерея плавающего звука делает многоканальные работы. Сегодня у нас Galerie du son flottant, qu'on fait normalement. теоретический и артист-токовый воркшопный формат. Théoriquement, c'est plutôt théorique dans le format de artisto. Французского замечательного саунд-дизайнера Ксавье Жако, Et le sound designer, concepteur du son français magnifique Xavier Jacot, который очень много работает именно с театром. qui travaille surtout avec le théâtre. И не только во Франции, вот, но также и в мировом контексте. Pas uniquement en France, mais aussi à l'échelle internationale. И не только работает, но и преподает. Et non seulement il travaille, mais il enseigne aussi. И сегодня будет артистоп, где он Ce soir, подробно расскажет и покажет о своих работах. il va Вот, parler de son œuvre, il va montrer quelques-unes. И готовьте ваши вопросы. Et Вот, bien пользуйтесь sûr, возможностью, как обычно. préparez vos questions, et vous aurez cette possibilité comme d'habitude. И, в общем, тогда я проанонсирую, что 4-го, это совсем скоро у нас тоже Parce que le 4 juin, будет артистоп Жиля Малатре, звукового художника. «Слушай город». Это больше о связи, соответственно, слушания и архитектуры, социоакустики, архитектурной акустики, очевидных и неочевидных связей. Вот, ну и, разумеется, мы вас категорически приглашаем на фестиваль Акусмониум, который у нас будет в конце июля, 25-28 июля. В прошлом году мы сделали его первый раз в России, первый раз в этом театре, и концепция звукового оркестра, изобретенного в 1974 году Франсуа Белем. В центре GRM, группа музыкальных исследований в Парижском. В прошлом году приезжал сам Франсуа, чему были очень рады, а в этом году приезжает сам оркестр. И все то, что я сейчас проанонсировал, это плоды тут даже я не могу сказать сотрудничества, это невероятной поддержки, дружбы со стороны французского института, которому очень и очень и очень благодарны. Eh bien, bonjour. Alors, en effet, je suis très impressionné, vous êtes mon premier public. Я очень потрясен, вы моя первая публика. Parce que généralement, moi, on ne me voit jamais. Je viens saluer les soirs de première et puis après, je disparais. Обычно я со своей публикой не знаком, происходит премьера, и дальше я исчезаю со сцены. Et bah voilà, alors je me retrouve ici, c'est grâce à mon ami Alain, qui est directeur de l'Institut français à Saint-Pétersbourg, et qui m'a demandé d'intervenir au BDT, le théâtre juste à côté, auprès des élèves metteurs en scène de Moguchi. Voilà. Parce que, pour parler de mon métier, qui est la conception son au théâtre. Ну, я здесь по приглашению моего друга Алена Элу, который является директором французского института, и он попросил меня выступить на сцене БДТ перед студентами Могучего, которые в будущем тоже будут заниматься звукорежиссурой и станут звуковыми дизайнерами, саунд-дизайнерами. Вот, и я стал рассказывать, в общем-то, о своих работах в качестве саунд-дизайнера. Et l'objet de cette conférence, comme on dit, c'est de parler du son urbain.
И, как мне сказали организаторы, цель нашей сегодняшней лекции – это поговорить о звуке городского пространства. Alors je vous avoue, je suis absolument pas spécialiste du son urbain. Но я должен признаться, что вот в этой области я абсолютно не являюсь экспертом. Je suis plutôt spécialiste de trouver des résolutions sonores pour le spectacle vivant. Et j'ai pris cette conférence éventuellement comme un questionnement de metteur en scène qui me donne un concept en me disant l'espace urbain, le son urbain va intervenir, va se déplier dans le spectacle, et quelles sont tes solutions de représentation du son urbain? И я являюсь специалистом именно в области работы с звукорежиссурой живых спектаклей, и поэтому я решил рассмотреть эту задачу как, если бы она мне была дана реальным режиссером спектакля, который говорит, что вот в этот момент спектакля у нас появляется звук города. Какие решения ты готов предложить? Alors, il y a aussi le fait que ce que je voulais dire, c'est qu'on dit que je suis concepteur son, alors on va me considérer comme un artiste avec ma propre identité. Et en fait, je travaille avec plusieurs metteurs en scène. J'ai un compagnonnage depuis de longues années avec différents metteurs en scène. И, как вы понимаете, быть звукорежиссером – это, в общем-то, тоже значит быть артистом, то есть это люди, у которых есть своя собственная личность, артистическая личность, своя идентичность. И на протяжении ряда лет я работал со многими известными, в том числе, режиссерами. Et donc, je suis au service d'eux, et je me considère aussi comme un caméléon, c'est-à-dire que en travaillant pour différentes personnes, je suis obligé d'épouser l'esthétique des différentes metteurs en scène avec qui je travaille. И здесь я, конечно, нахожусь у них как бы на службе, то есть мне приходится здесь быть хамелеоном и меняться в зависимости от потребностей того или иного режиссера и его какой-то особенности техники. Alors pour citer, peut-être que, je ne sais pas si vous connaissez ces metteurs en scène, mais je travaille pour un metteur en scène qui est directeur du théâtre de l'Europe à Paris, c'est l'Odéon à Paris, le metteur en scène s'appelle Stéphane Braunschweig, qui va venir faire une mise en scène l'année prochaine à Moscou, un Tchekhov, mais je ne sais pas quel texte, par contre. Ну и, может быть, вы знаете, я, собственно, работаю с такими режиссерами, как нынешний директор французского театра «Одеон». Это Стефан Брауншвейг. Он на будущий год приезжает в Москву, будет ставить какого-то Чехова, но я точно не знаю, какую пьесу и в каком театре. Je travaille pour Arthur Noziciel, qui est actuellement directeur d'un théâtre en France aussi, en Bretagne, c'est le Théâtre National de Bretagne, qui est une très très belle maison. И еще один режиссер, с которым я работаю, это Артюр Нозисель, который тоже является директором театра, но в Британии это Национальный театр, так он называется. Et je travaille aussi pour Christophe Rauque, peut-être dont vous avez entendu parler, parce qu'il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus, on a fait un spectacle à Moscou, au théâtre Fomenko, avec la troupe du Fomenko. C'était un Molière qui s'appelait Amphitryon. И третий режиссер, с которым я работаю, это Кристоф Рок. Может быть, вот вы слышали, 2-3 года назад он приезжал в Москву, чтобы поставить спектакль Мольера «Амфитрион» с труппой Фоменко, театр Фоменко. Alors, en fait, la première chose c'est pas forcément le son qui m'intéresse dans mon métier, c'est bien sûr que j'en suis fortement passionné, et puis ça fait bientôt 30 ans que je le fais, mais je crois que ce qui est important pour faire le métier comme je le fais, enfin, ce que je souhaite faire, moi, c'est, et ce qui me fait durer aussi dans ce métier, c'est que, pour être juste, c'est d'arriver à raconter les histoires des autres. C'est-à-dire que je fais un peu long, puis tu résumeras. Mais la création, c'est pas l'Immaculée Conception, c'est la proposition sonore. C'est une chose qui se réfléchit. Et la première base de la réflexion, c'est le texte. C'est-à-dire, c'est une histoire. C'est un auteur qui a écrit. Et moi, le but du jeu, c'est je vais trouver des solutions dramaturgiques au son. Et ces solutions dramaturgiques me permettent de raconter l'histoire de l'auteur, et cette histoire-là, j'en fais la mienne. Voilà. Ну, и надо сказать, что я не воспринимаю свою работу как просто работу со звуком. Безусловно, я увлечен звуком, я работаю в этой области 30 лет, и, конечно,
Для того, чтобы исполнять эту роль нужным, должным образом и долго действительно этим заниматься, долго и плодотворно этим заниматься, нужно быть очень точным. А чтобы быть очень точным, нужно лучше рассказывать историю других. То есть здесь надо понимать, что творчество не является каким-то актом непорочного зачатия. То есть скорее я делаю какое-то звуковое предложение для того, чтобы найти решение и рассказать драматическую историю. И первая основа, первая база для такого действия – это текст, история, конечно, за которой стоит автор. То есть вот эта цель – найти нужное драматическое решение и рассказать историю, которую я переживаю сам и которая становится моей историей. Alors, dans les histoires que racontent les auteurs, ils sont un peu compliqués parce que le son n'est pas écrit au théâtre, très souvent. Ce qu'on appelle il y a quelques didascalies, enfin il y a des didascalies, on parle des fois du son, mais c'est ça n'existe pas. Donc il faut inventer ce qu'on va mettre en son. И понятно, что описывать звуком истории авторов это довольно сложно, потому что в театре нет таких вообще принципов каких-то записи звука, то есть нужно придумывать эти решения. Есть какие-то там, может быть, инструкции, но они, в общем-то, недостаточны. Нужно придумывать какие-то свои решения. Donc ce qui est de l'invention de la composition sonore pour le théâtre, elle va avoir plusieurs arguments. Quand on décode dans le travail, c'est qu'elle a forcément un cadre dramatique. Ну и в звуковой композиции в театре, конечно, есть несколько аспектов. Во-первых, это аспект драматический. Elle va pouvoir produire des ambiances d'environnement. То есть нужно уметь создавать какие-то пространства, пространство, атмосферу. Elle va pouvoir commenter une action. Нужно суметь как-то откомментировать действие. Elle va pouvoir être même récit. И это может быть даже рассказ, какое-то повествование. Voilà. Enfin, ça, c'est très théorique ce que je viens de dire. On va dire que c'est la structure qui permet de générer du son. Voilà. Ну, это то, что я сказала, это, конечно, такая теория, это некая структура, которая позволяет, собственно, генерировать, создавать звук. Alors, quand je commence à travailler, moi dans ma vie, le son, c'est un travail de veille en permanence. C'est-à-dire que soit je me promène avec des micros pour aller enregistrer le son de la ville, par exemple. Ну и когда я начинаю работать, надо сказать, что я звуком занимаюсь постоянно. То есть я беру, может быть, микрофон и начинаю записывать какие-то звуки, в том числе в городе. Je suis le preneur de son. То есть я являюсь, как сказать, звукорежиссером. Ну, в общем, я записываю звук. Pour que les sons soient... Moi, j'aime bien dire, parce qu'on parle de photos, qu'elles sont photogéniques. Ну вот звук, например, там такие же принципы. Вот если мы говорим о фотографии, можно сказать, что кто-то фотогеничен, да? Et pour qu'un son au théâtre soit joué, il faut qu'il soit phonogénique. Voilà. А чтобы звук в театре хорошо прозвучал и понравился, то он должен быть соногеничным. Donc quand je fais mon travail de prise de son, parce qu'on est toujours mieux servi que par soi-même, parce qu'il existe des banques de bruitage sur Internet ou dans le commerce, mais c'est généralement assez pas satisfaisant. C'est-à-dire que la proposition sonore n'est pas juste en fonction de la proposition qu'on va vouloir avoir sur le plateau. Donc je fais mes propres sons. Tous les sons que je fais, je les enregistre. И поэтому вот я не зря сказала, что я занимаюсь записью звуков, то есть я действительно их записываю самостоятельно, потому что, конечно, в интернете можно найти много уже готовых каких-то шумовых дорожек там, и так далее, какого-то окружающего звука, но на сцене я все-таки использую именно свои записи, то есть всегда это готовлю сам. Et le travail de conception commence déjà à ce moment-là, parce que je suis déjà en train d'interpréter le son que j'enregistre pour me dire, tiens, ce son-là va pouvoir fonctionner sur le spectacle, ou carrément, ce son ne servira pas sur le spectacle, mais pourra servir, il est suffisamment remarquable pour que je l'enregistre, pour qu'il serve à autre chose, éventuellement pour un des metteurs en scène avec qui je travaille, parce que je sais que c'est une esthétique, c'est un son qu'il peut apprécier.
И на самом деле звуковой дизайн начинается уже в этой точке, потому что я звук не... В момент, когда я его записываю, я его интерпретирую. То есть я понимаю, что вот этот звук будет функционировать в спектакле, он будет работать в спектакле. Другой звук в спектакле работать не будет, но у него такое удивительное, замечательное качество, что, например, он подойдет к какому-то из режиссеров, с которым я работаю, то есть эстетически это ему подходит. Et donc, quand j'ai ces sons bruts, je les ramène chez moi et je vais les écouter, ce qu'on appelle dérocher. Et puis, je vais... Généralement, un son brut, je vous en fais écouter, j'ai des prises de son. Alors, j'ai pris des sons phonogéniques. Comme on parlait de sons de ville, je vous fais écouter un son, par exemple. И потом, когда я записываю этот сырой звук, я приношу его домой и начинаю с ним работать. Есть специальный даже термин. И вот сейчас я вам покажу такой сырой звук, который является фоногеничным. Place des Libertés à Toulon. Alors, ce qu'on entend juste au début, c'est une annonce. Je dis où j'ai fait la prise de son, pour que je me souvienne. Ну, то, что вы слышали в начале, это просто я делаю такую ремарку для самого себя, что именно я записываю. Alors ça, c'est un son en France, et c'est à Toulon. Это записано во Франции, в городе Тулон. Alors, ça peut être considéré là, dans l'environnement où on est, comme une carte postale sonore. Vous écoutez un bout de France, là. Ну, это можно рассматривать как звуковая почтовая открытка, то есть это звук во Франции. À la fois, c'est un son qui est... Il n'est pas si il n'est pas photogénique, il n'est pas très beau d'ailleurs, je trouve. Moi, il fait beaucoup de bruit. Ну, этот звук не очень фоногеничный, он такой даже не очень красивый, в нем достаточно много шума. Il y a une action, là, j'entends une action. И Alors, присутствует действие, здесь я нахожу действие. c'est surtout très illustratif comme son. Si on disait je veux faire un son urbain, ça c'est illustratif. Ну и он достаточно такой говорящий, иллюстративный звук, потому что если мы говорим о каком-то звуке городского пространства, городском звуке, то вот, пожалуйста. Et le théâtre, c'est de toute façon, qu'il soit contemporain, classique, c'est de toute façon une illusion. А театр, будь то современный театр или классический театр, это прежде всего иллюзия. C'est ce que je dis toujours aux élèves quand je travaille avec eux, c'est-à-dire que quand on fait un son, je prends l'exemple d'un acteur dans Macbeth, Duncan meurt sur le plateau, tout le monde va croire qu'il meurt. Sauf que c'est pas vrai. C'est un acteur qui fait semblant de mourir, mais tout le monde y croit. И я всегда говорю об этом студентам, что театр — это иллюзия. И когда в Макбете актер умирает, то, конечно, он не умирает по-настоящему, но все-то верят, что он умирает. Et donc, c'est pareil pour le son. C'est-à-dire qu'on sait très très bien que la ville n'est pas sur le plateau, mais il va falloir que dans la convention, le spectateur puisse croire à l'histoire qu'on est en train de raconter. И точно так же со звуком. Мы знаем, что на сцене города нет, но мы слышим город, и это такая определенная условность, которая присутствует. Et donc d'arriver à faire illusion. И таким образом нам удается создать иллюзию. Et c'est pour ça que le son urbain tel que, je ne peux pas l'utiliser. Enfin, ça dépend des projets, mais en règle générale, si je vous mets le son de la ville, vous allez vous dire c'est un peu simple, la solution est trop simple. Alors je vais vous mélanger ce même son. Ну и, конечно, поэтому городской звук я как таковой не использую, потому что все, конечно, зависит от проекта, но, тем не менее, просто взять городской звук будет слишком примитивным решением. Et je vais ajouter autre chose avec. И я добавляю еще кое-что. Alors c'est un bête accord, mais c'est pas la même ville. Et je l'ai chargé de sentiments. Бет-аккорд. Бет-аккорд. Это просто музыкальный аккорд, но записанный в другом городе. Вернее, это меняет неправильно. Это просто меняет город. Et là, j'espère pour moi que déjà vous acceptez beaucoup plus le son tel qu'il est. Et tout d'un coup, il y a une image. C'est pas qu'une image sonore, c'est que vous visualisez quelque chose, une situation. И на самом деле, я надеюсь, что этот звук вам уже гораздо более приятен. И здесь уже речь идет о визуализации какого-то события, скорее, чем просто какой-то звуковой пейзаж. Et alors, un des arguments du son, c'est que c'est avant tout un véhicule de sentiments.
И один из аспектов звука — это, конечно, то, что он является носителем чувств. Et donc ce même son de Toulon, si je le mets avec un autre son, c'est pas la même histoire. Place des Libertés à Toulon. Если я добавлю сюда другой звук, история будет совершенно другая. Alors là, je l'ai pas tant contrasté que ça. Уже не такой контраст, да? Alors j'essaye avec autre chose. Là, je vais le déréaliser, je crois. Enfin, un peu plus. Là, j'utilise que des sons bruts. Il n'y a pas de synthèse sonore, de mixage extraordinaire. Ну, здесь просто чистые звуки такие, как я их записал. Тут ни звукосинтеза, ни какой-то звукорежиссуры, ничего нет. Alors là, je suis en train de faire... J'improvise, je fais des... C'est pas très heureux ce que je suis en train de faire. Mais je vous ai mis du vent. Ну, я импровизирую, это не обязательно самые какие-то лучшие решения. Вот здесь я добавил ветер. J'ai baissé le son de la ville, là je rends les choses un peu plus possibles. Я добавляю здесь к городу еще какие-то вещи. Ça, c'est un son que j'ai enregistré en Bretagne, dans l'ouest de la France. Puis je mélange un son de Toulon, qui est le sud de la France. И здесь звук, записанный в Британии, это на западе Франции, и смешиваю я его со звуком Тулона, который расположен на юге Франции. Alors j'ai d'autres sons à vous faire écouter. Alors parce que je suis pas un grand spécialiste de la conférence, et je suis très intimidé, je vous avoue franchement. On va jouer à un jeu. Souvent parce que chaque son a son identité. Là, je viens de changer l'identité du son en mélangeant des choses. Alors, je vais vous faire écouter des sons qui datent un petit peu. Et puis, je vais vous demander si vous reconnaissez l'identité du son, d'où est-ce qu'a pu être fait la prise de son. Ну и на самом деле здесь я немножко перейду к другой части нашей лекции, потому что, честно говоря, я должен признаться, что я небольшой специалист по такому формату, и я буквально даже как-то запуган. Поэтому я предложу вам сейчас игру, я буду вам предлагать различные звуки, которые, соответственно, я где-то записывал, я потом, может, вношу какие-то изменения. Это довольно старые звуки, и я предложу вам просто попробовать угадать, где они были записаны, что это за звуки. Et alors j'ai pris la règle, comme c'est le son urbain, je vous ai pris que des sons urbains. Но поскольку мы говорим здесь о городском звуке, то я, соответственно, взял только городские звуки. Alors le premier... Ça, c'est un son urbain. И вот это звук вполне городского пространства. C'est-à-dire que l'urbain ne ressemble pas à tout. Nous, on pense que c'est comme Saint-Pétersbourg, des rues pleines de voitures. Ну, понятно, что городской, это может быть немножко разное значение. То есть, понятно, в Санкт-Петербурге вот тут машина у вас, движение. Alors j'ai triché, c'est une prise de son que j'ai fait très très tôt le matin. Ну, здесь я немножко схитрил, потому что этот звук я записал очень ранним утром. Là, il y a un son très très grave. И вот сейчас идет очень низкий звук. C'est un moteur. Какой-то двигатель. Donc on n'est pas en Europe là, je pense pas. Это не Европа, Vous pensez que c'est à peu près où? Как вы думаете, где это примерно? Аэропорт, вы говорите? Аэропорт. Ah non, c'est pas un aéroport. Нет, это не аэропорт. En plus, je vous donne un indice, il n'y a pas de voiture qui roule. И потом, вы же слышите, машинка, нет? Dans cette ville. То есть это город? C'est un village. C'est très très étendu, mais il n'y a pas de voiture qui roule dans cette ville. Ну, там пространство очень такое большое, да, открытое, но машин не слышно. Alors c'est un zoo. Non, c'est pas un zoo. C'est pas un zoo, mais on pourrait croire que c'est un zoo, ouais. Да, можно подумать, но нет. Quand j'enregistre, je suis toujours en train d'interpréter ce que je fais. Je me dis, c'est pas une ville, c'est un zoo. Vous avez raison, ça pourrait être un zoo.
Ну и вот как раз именно так я и работаю, когда я записываю звук, я сразу же интерпретирую, что это может, как это слышится, да. Да, это действительно не город, но это вполне слышится как зоопарк. Но это не зоопарк. Là, c'est aussi dans cette même ville, c'est un autre endroit. Это тот же город, просто другая его точка. Et ça, c'est les véhicules qu'on entend. Здесь мы слышим какие-то автомобили. Bon, j'avoue, alors j'ai triché, j'ai fait la prise de son le matin très tôt parce que les gens ne sont pas réveillés et c'est beaucoup moins bruyant. Moi, malheureusement, souvent, pour faire les prises de son, je me lève très très tôt ou je les fais dans la nuit parce que sinon, je suis pollué par l'environnement humain, voitures et ces choses-là. Ну и здесь, конечно, я опять схитрил. Это очень раннее утро, когда люди еще не проснулись, поэтому очень мало машин. И надо сказать, что когда я записываю звук, я обычно встаю очень рано, либо записываю глубоко ночью, потому что иначе мое пространство нарушается жизнью людей, которые там, ну не только машин, но просто различными шумами. Et donc, c'est une prise de son que j'ai fait en Thaïlande, dans une ville, c'est une ville sur l'eau. Il n'y a pas de voitures, ce sont que des bateaux à moteur qui vont de maison à maison. C'est des routes d'eau, quoi. Et c'est un endroit qui s'appelle Ampawa. Voilà. Donc on a écouté un bout de Thaïlande. Ну и записывал я этот звук в Таиланде, в небольшой деревушке, которая расположена на берегу, и там слышны моторные лодки. Называется Анпава, какая-то деревня. Alors je vais vous faire écouter un autre son, un son de ville. Сейчас я вам другой еще звук поставлю, тоже городской. Alors c'est pas en Russie. Это не в России. Сингапура? Non. Нет. Европа? En Europe, ouais. Это в Европе. L'Europe de l'Est? Non. Нет. Что, Альпы? Les Alpes? Alors c'est pas les Alpes. C'est vrai qu'on entend une acoustique, c'est très réverbéré. Не Альпы, да, но из-за реверберации можно подумать, что где-то высоко в горах. Et la réverbération, elle est due aux immeubles. Но это из-за того, что высокие дома вокруг. Et c'est aussi un son que j'ai pris très très tôt le matin. Тоже очень раннее утро. Et je pense qu'il n'existe pas à Saint-Pétersbourg ce son. Я думаю, что в Санкт-Петербурге такого звука не найти. Je me suis demandé ça. Я задавался этим вопросом. Et ce son, il date d'il y a un an. Il y a un an. И этот звук ему всего год назад записан. Барселона. Alors je sais, c'est pas, il n'a pas été fait à Barcelone. Je sais pas si ça peut exister à Barcelone. Ну, это не Барселона, но я вот не знаю, на самом деле, возможен такой звук в Барселоне или нет. En fait, je vais vous dire, hein, ça c'est un son très tôt le matin qu'on peut entendre en France. C'est vers 4h du matin. C'est les merles qui se mettent à chanter dans les villes. Et c'est très particulier. Je ne sais pas si ça existe en Russie, ça. Des mers? Des merles. Les merles, les merles. Ну, на самом деле этот звук записан во Франции примерно в 4 часа утра, и там как раз в это время прилетают дрозды в город и поют. C'est la forêt de Boulogne? La bois de Boulogne? Non, c'est à Strasbourg, à côté de chez moi. Это Страсбург, недалеко от C'est en моего pleine дома. ville. Центр города. Après, j'avais fait celui-là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Celui-là, j'ai fait il y a très longtemps. C'est le même. Et c'est très magique, je trouve, à chaque fois. Это, в принципе, недавний такой звук, а вот этот очень старый, и я считаю, что он абсолютно волшебный. C'est le même endroit? Non, là, je suis à Lille, dans le nord de la France. Это Лиль на севере Франции. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les zones urbaines sont très, très habitées par les animaux. Alors là, on les entend parce que c'est vrai qu'ils sont très présents, ils s'éveillent et puis ils font leur travail de territoire. Mais les oiseaux chantent tout le temps en ville. Sauf qu'on ne les entend pas parce que l'environnement urbain est bien trop fort pour les entendre. Ну и мы себе не даем отчет, но в городе очень много животных, и мы их слышим утром, конечно, потому что они просыпаются, там начинают обустраивать свою территорию или как-то ее там помечать. Но птицы поют всегда. Просто городское пространство, городской звук, он очень высокий, сам по себе громкий, и мы их просто не заглушаем. Et c'est vrai que moi je l'ai enregistré parce que c'est un son singulier et qui n'est pas forcément, enfin,
si on se lève pas très tôt, on l'entend jamais en France, ce son-là. Voilà. Ну и это, конечно, исключительный звук, потому что если не встать достаточно рано утром, то мы его не услышим. Et puis il est très, enfin oui, moi je trouve ça assez magique. Et puis on peut vraiment s'amuser avec. Hein. C'est pareil. Là on l'entend, vous l'avez entendu longtemps. Et puis je vais mettre autre chose avec. Alors je trie, je vais mettre de la musique. C'est un vrai véhicule de sentiment, la musique. Ну и, конечно, это абсолютно магический звук. Musique que j'ai faite. Hein. Здесь я добавлю еще кое-что, и, конечно, это добавляет свой еще более магический эффект, потому что носителем чувств и влияния на чувства как раз оказывает музыка. Et encore une fois, les oiseaux, ils racontent plus la même chose non plus. И опять же, птицы здесь, то, что они рассказывают, уже меняется. Et c'est toujours ça, c'est que quand on a des sons, et après c'est comme une palette, c'est comme si on sculptait le son, on les mélange et on fait exister des états. Voilà. Ну и все время одно и то же, просто это как бы палитра, и мы добавляем какие-то цвета, и получаются разные состояния. Je peux essayer avec un son plus rugueux, enfin plus étonné. Par exemple... Il suffit pas grand-chose pour que l'image se bouleverse. Hein. Ну, тут на самом деле не очень хорошо работает звук, потому что образ несколько переворачивается. Là, je vous fais alors une autre devinette. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un artiste qui s'appelle Louis Dandrel. Et là, alors c'est des sons qui datent un peu. Et il a fait un disque qui s'appelait Fenêtre sur ville. Et il voyageait dans le monde entier. Et il a fait plusieurs cartes postales sonores des villes où il a voyagé. Et le but du jeu, c'est de découvrir l'origine. Ну, еще одна загадка, это звуки не мои, их записывал Луи Дандрель. Это достаточно старая запись, такой тоже артист, который делал проект «Окно в город», и он по всему миру путешествовал, и из каждого города создавал такую почтовую открытку. Цель игры опять угадать, где это находится. Maroc. Alors c'est pas le Maroc, c'est pas, mais on n'est pas trop loin, mais enfin on est quand même éloigné quand même de quelques milliers de kilomètres là. Но это bon, не Марокко. C'est pas mal le Maroc. On a entendu le musulman. Неплохо, потому что слышно, как поют мусульмане. В принципе, это могло бы быть, да, и не так далеко, всего несколько тысяч километров. Нью-Йорк. Non, les minarets à New York. Минареты в Нью-Йорке это проблематично. Istanbul. Ça pourrait être Égypte. Istanbul. C'est l'Égypte, c'est le Это Caire. En fait. Египет, это Каир. C'est le Caire. Каир. Là, l'avantage, c'est que c'est des vraies cartes postales. En fait, ça fait appel à notre culture commune. И, конечно, это плюс вот этих звуковых зарисовок, то, что они действительно являются почтовыми открытками, потому что они апеллируют к нашей общей культуре. Et là, il y a une narration, il y a une fiction dans le montage de ces sons, puisque en fait, c'est pas juste un seul endroit qui est enregistré, c'est plusieurs endroits. Ну и здесь, конечно, есть определенные такие места стыка, потому что это не одна точка записи, да, а эти звуки записывались в нескольких точках. Alors ça aussi, ça c'est un autre son. Вот еще другой звук. Notre-Dame. On n'est pas loin, ouais. Недалеко. C'est Paris. Это Париж. Et alors là, c'est étonnant parce que c'est un son qui date. Hein. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est que, faut savoir, malheureusement, les sons disparaissent. Alors, on a entendu très loin le sifflet des policiers. Vous avez tout au début. Ça, c'est un son qui n'existe plus à Paris. Ça, c'est le son des balayeurs. Hein.
Il y a presque plus de balayeurs à Paris, c'est des machines qui passent. Ну и надо сказать, что в звуках интересно, это вот старая запись, и звуки, они тоже исчезают, они умирают. Например, вот сейчас был слышен звук свистка, это свисток полицейского. В Париже сейчас нет свистков полицейских. И Je vous точно так же rassure, подметальщики тоже почти полностью заменены машинами. Les enfants chantent toujours. Дети все еще поют. Je laisse couler un petit peu, comme ça on peut identifier. Сейчас я немножко передвину курсор вперед, чтобы, может быть, мы угадали. Ça, c'est le son de 2 chevaux Citroën. А это звук Citroёна с mощностью 2 лошади. Ça a disparu aussi. Тоже это исчезло. C'est que les collectionneurs qui en ont. Они существуют только у коллекционеров. Pour moi, c'est une Madeleine parce qu'avec mes parents, on avait une 2 chevaux quand j'étais enfant et on traversait la France en 2 chevaux. C'était tout un périple. Для меня это, конечно, целая история, потому что когда я был маленьким, мы по всей Франции разъезжали на таком Citroёне, именно 2 лошади, и это было действительно как кругосветное путешествие. Là, les sirènes qu'on entend, c'est ce qu'on appelle la sonification. И вот сирена, которую вы слышите, называется это сонификация. La police ne sonne plus comme ça maintenant. Точно так же полиция уже так не звучит сейчас. Alors ça, c'est l'image d'Épinal, l'accordéon à Paris. D'Épinal. L'image d'Épinal, c'est l'image toute faite, c'est comme la baguette et le béret. Ну и это, конечно, такое клише парижское, да, то есть это аккордеон, который точно связан с Парижем. Alors ça, c'est une chanson populaire. Hein. Ну, это какая-то популярная песня. Si, ça c'est le métro à Paris. Это парижское метро. Il y a des gens qui font de la musique dans le métro pour gagner quelques sous et on entend les pas des gens dans les couloirs du métro. Ну, обычно в метро есть какие-то музыканты, которые зарабатывают своим пением или игрой деньги, а здесь мы слышим шаги прохожих. Et ça existe toujours. Ça, c'est un son que vous pouvez toujours entendre. Вот этот звук всегда до сих пор еще можно найти. Et c'est comme parce que j'étais venu il y a en 94 à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Alors ça n'a plus strictement rien à voir, mais vraiment la chose qui n'a pas bougé, c'est le métro pour moi. L'odeur et les sons n'ont pas changé. Вот я был в Москве и в Санкт-Петербурге в 1994 году, и это вот тогда и сейчас это вообще два разных мира абсолютно. Но что не изменилось, это метро, то есть остались те же запахи и те же звуки. Yeah. Ça, c'est un bonimenteur, mais c'est peut-être la fête foraine. Il y a une fête foraine très connue à Paris. C'est quelqu'un qui vient qui vient appeler les gens pour qu'ils viennent consommer des choses. Ну, это какая-то ярмарка, и там зазывалу мы слышим на фоне. On n'appuie pas, on ne force pas, on caresse l'appareil, on va faire des pas, on va également faire des boulettes pour parfumer vos plats, mesdames. Regardez, c'est fabuleux. Ça, c'est un marché. Alors, vous allez faire le fromage. Avec quelqu'un qui vend des objets. Généralement, c'est toujours une arnaque. Hein. Et elle est en train de vendre le truc super pour que les femmes cuisinent des ustensiles de cuisine pour qu'on fasse mieux la cuisine. C'est un marché, ça. Ну, это какой-то рынок, и на самом деле это такое мошенничество легкое. То есть объясняется, что вот здесь вот такой классный девайс для кухни, надо его приобрести, и всяческие преимущества его рассказываются. C'est une identité sonore aussi, ça. Это тоже такая какая-то визитная карточка, звуковая визитная карточка. Bon, on va pas faire tout Paris. Мы не будем весь Париж изучать по звукам. Alors, je vous fais écouter un autre son. Сейчас я вам поставлю еще один звук. Je
je le cherche, faut que je le retrouve. Сейчас я его поищу, найду. Non, pas celui-ci. Je l'ai mis où? Ça, c'est un son que j'ai fait. Это Là, мой c'est звук. facile. И это легко, да? Здесь. C'est New York, c'est la 8e avenue. Нью-Йорк, 8-я авеню. C'est identifiable par les sirènes surtout. Enfin, Это легко опознать по сиренам, которые слышны. D'ailleurs, New York, dans la reconnaissance, c'est très étonnant quand on se promène à New York, c'est que, en fait, on a l'impression de connaître, quand on y va pour la première fois, on a l'impression de connaître tous les endroits, parce qu'on les a tellement vus dans les films que c'est comme si c'était une ville commune à nous. Ну и забавно, когда гуляешь по Нью-Йорку, кажется, что все узнаешь, потому что мы так часто видим Нью-Йорк в фильмах, что вроде бы это уже наш такой общий город. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont quelques questions pour moi? Может быть, у кого-то есть вопросы? Il va apporter une chaise, apparemment bien. pour les questions. Je vous fais écouter un autre son. Сейчас я вам поставлю еще один звук. Ça, c'est un son que j'ai fait aussi. Тоже мой звук. Мой звук, я его тоже записывала. C'est aussi dans une ville. Тоже в городе. Et c'est vrai que comme c'est plutôt un endroit pauvre, hein, donc il y a assez. C'est tard le soir. Это какой-то бедный такой квартал, время к вечеру. On entend une action, on entend des enfants jouer, enfin des jeunes gens jouer au foot. И то действие, которое мы слышим, это молодежь играет в футбол. Et cette ville s'appelle Iquitos, qui est en pleine Amazonie. Город называется Икитос в Амазонии. Et ce qui est très impressionnant quand on est en Amazonie, c'est le fond d'insectes qui est permanent jour et nuit. И что в Амазонии примечательно, это постоянный фон насекомых. Voilà. Mais c'est fou, moi j'ai l'impression d'entendre la chaleur. Hein. Et j'espère, comme pour moi, je l'entends comme ça et puis je vois des images en fait. On s'imagine tous des images en écoutant un son. Ну и этот фон создает у меня личное ощущение жары. И, конечно, мы, когда слышим звук, еще какие-то у нас возникают образы у всех. En fait, un de mes travaux, c'est de collectionner des sons, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ну, в частности, некая часть моей работы – это коллекционирование звуков. Et pour certains des sons que je vous ai fait écouter, certains je les ai utilisés, absolument pas. И из тех звуков, которые я вам ставил, например, некоторые из них я использовала, а некоторые совершенно нет. Et donc, c'est un travail de veille permanent. C'est-à-dire que je sors mes micros. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, je vais sortir mes micros, je vais faire des sons. Et peut-être un jour, ils serviront sur un spectacle. Voilà. Ну и на самом деле это постоянный мониторинг звуков, постоянное их отслеживание. То есть я вот был в Москве, записывал, в Петербурге я тоже записываю звуки постоянно. C'est un peu comme ma matière brute. Это такая сырая материя, которая потом может пригодиться или нет в спектаклях. Ça ne résout pas toute la proposition sonore pour le théâtre non plus. Hein. Malheureusement, ce serait trop simple. И надо понимать, что, конечно, это не является каким-то универсальным решением для всех моих предложений в театре. Это было бы слишком просто. У вас вопрос какой-то? Ряд вопросов. Un nombre de questions. Ah, bien. Во-первых, спасибо большое за Artist Talk. Premièrement, merci beaucoup pour ce Artist Talk. Мне сама ваша практика звуковых открыток напомнила, в общем, то, с чего звукозапись начиналась. И мне большими фразами говорить? Или... Как вам хочется. Я имею в виду идею Томаса Эдисона, когда он изобретал свой фонограф, он имел в виду не то, как его потом стали использовать, а именно вот чтобы записывать такие звуковые открытки или там какие-то
месседжи. En fait, votre pratique m'intéresse beaucoup parce que, surtout des cartes postales, parce que ça me rappelle le début, tout début de l'histoire de l'enregistrement du son, et surtout Thomas Edison qui a inventé son phonographe vraiment pour enregistrer ses sons et non pas pour les objectifs qui ont été après, en fait. Что мне кажется очень курьезной такой, ну, на данный момент абсолютно медиа-археологической идеей, которая не очень-то себе нашла применение вот именно в таком виде. Все ушло больше в звукозапись. Но это мое просто наблюдение. Но, с другой стороны, я хотел спросить, насколько у вас это как бы сознательная отсылка к таким практикам или это просто интуитивное совпадение? Et l'idée me semble curieuse, en fait, elle se présente comme archéologique, c'est de renvoyer au tout début de l'histoire de l'enregistrement du son. C'est juste une remarque de ma part, mais en fait ma question est, est-ce que c'est vraiment conscient, voulu, ou c'est plutôt une simple coïncidence? Alors, comme j'ai dit, ça fait 30 ans que je fais ce métier, enfin que j'ai commencé. Ça a été d'abord une nécessité pour répondre à un certain nombre de demandes, voilà, pour résoudre des demandes des solutions pour le théâtre. Ну, как я сказала, я 30 лет уже этим занимаюсь, то есть 30 лет назад я начал, и, в принципе, изначально двигателем явилась просто необходимость создать нужные решения для театра, нужные предложения. Et au fur et à mesure, j'ai apprécié faire ça, c'est-à-dire que l'environnement sonore est devenu mon intime. И постепенно я вошел во вкус, и вот это звуковое пространство, звуковое окружение стало чем-то очень таким интимным для меня. Et dans chaque son, je vais y trouver une singularité. И в каждом звуке я стал находить что-то исключительное. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun son que je trouve beau ou laid. Enfin, j'essaie de trouver leur caractère. Voilà. То есть нет ни одного звука, который я бы считал красивым или уродливым. Я стараюсь найти их какой-то характер. Après, non, voilà, c'est tout simplement. Ну, вот, наверное, и все. Вы очень подробно обрисовали тему звукозаписи, получения звука, индивидуальности звука, но как человек, работающий в театре, есть еще вторая часть работы, это то, как вы его проецируете, исполняете. И в этой связи вопрос, поскольку вы знаете, что мы здесь занимаемся акусмониумом и многоканальными системами, в вашем случае это стерео или мультиканальная система. Как вы с этим именно на стадии исполнения звука решаете? En fait, vous avez démontré de manière très détaillée comment vous prenez le son, enregistrez le son, comment vous l'obtenez. Vous avez parlé de sa singularité, mais la deuxième partie de votre travail, c'est la présentation de ce son au théâtre, sa projection. Et là, comme vous savez, ici, on est dans l'acousmonium et on utilise plusieurs chaînes. Ce qui m'intéresse, c'est quel système préférez-vous? C'est un système stéréo ou à plusieurs canaux? C'est comment? La diffusion du son au théâtre, moi je travaille sur plusieurs cercles. Alors en effet, je diffuse en multidiffusion. C'est-à-dire que je peux avoir, je sais pas, en tout cas, je ne travaille pas qu'avec deux seuls haut-parleurs, je travaille des haut-parleurs que je vais placer au lointain de la scène, en haut, différents endroits de la scène. Je vais en mettre à la face, au cadre de scène, et je vais en mettre autour du public, et je vais en mettre aussi en dehors de la salle du public. Ну, конечно, я действительно занимаюсь как проектированием звука, да, правильно сказать? Таким мультипроектированием звука. То есть я работаю не просто с двумя колонками, я ставлю две колонки где-то в глубине сцены, две наверху, две впереди, несколько колонок окружают всех зрителей, и еще несколько колонок стоит за пределами зала. C'est-à-dire un même son que je diffuserai au lointain derrière un décor n'a pas la même valeur qu'un son que je diffuserai à la face comme un vrai signe sonore. Ce n'est pas la même illusion.
И получается, что звук не тот же самый. Тот звук, который идет за хорами, и тот звук, который идет на передней части, как мониторы, да, это совершенно разный звук. Mais après, l'acousmonium dont tu parles, Anton, c'est un outil très très particulier. C'est vraiment une installation de haut-parleurs pour diffuser une musique prémixée pour ces haut-parleurs, enfin, où les distances sont calculées, où les enceintes font un certain travail, et enfin, elles sont chacune un outil pour la composition sonore de l'artiste. Voilà. И тот инструмент, акусмониум, о котором, Антон, ты говоришь, это особый инструмент, то есть это скорее такая инсталляция из нескольких колонок и уже замиксованной музыки заранее, то есть все уже заранее рассчитано, и каждая колонка работает, ее работа абсолютно понятна, да, она заранее рассчитана. Moi, la difficulté que j'ai souvent, c'est que je ne peux pas mettre les enceintes où je veux. Ну, для меня сложность в том, что я не всегда могу поставить колонки туда, куда я хочу. Ce qui n'est pas forcément une difficulté. Ну, что не всегда обязательно является какой-то проблемой. Ce qui est un atout aussi. C'est-à-dire que dans la proposition sonore, ce qui fait naître la proposition sonore au théâtre, c'est l'espace. Le son, c'est de l'espace. Потому что, может быть, это иногда даже козырь, потому что главное преимущество звукового предложения в театре — это его способность создавать пространство. C'est-à-dire que, si par exemple, la scénographe propose un décor très fermé avec des murs très très hauts qui font 5 mètres de haut, il va être très difficile que je fasse un son qui vienne d'en bas. Бывает так, что художник по сценографии, он предлагает создать какой-то звук, который идет снизу, а при этом у нас высокие стены, там 2 метра. Et ce que je vais proposer de manière sonore, ce sera certainement un son beaucoup plus zénital. Zénital, ça veut dire qu'il vient du très très haut. И, конечно, я предлагаю, чтобы звук был просто в зените, чтобы он шел с самого верха. Et je reviens à l'idée que, en fait, il faut que je fasse un son possible pour que le spectateur puisse y croire. C'est pas forcément dans l'illustration, hein, c'est dans tous les termes. Il faut qu'il puisse y croire. Hein. C'est surtout que je peux pas. Et pour que le son devienne possible, je ne peux pas aller contre l'espace. И идея состоит в том, чтобы дать возможный звук, в который зритель сможет поверить. И в этом случае, чтобы он поверил в него во всех смыслах, я не могу идти против, вопреки пространству. Je ne fais pas le même son si je sais que le spectacle sera joué en proximité, comme dans cette salle, c'est pas une très très grande jauge, que si je fais un son pour 4000 places. Je ne fais pas la même proposition. И у меня будут разные предложения в театре в зависимости от количества зрителей. То есть если там совсем малое количество или там 4000 мест, это будут абсолютно разные предложения. Un exemple simple, c'est que je ne peux pas avoir un son intimiste si je suis dans une salle où il y a 4000 places. И понятно, что если у нас зал на 4000 человек, мне очень трудно дать какой-то интимный звук, какой-то очень камерный. Et après, le système de multidiffusion, c'est un argument dramaturgique aussi pour moi. И опять же, вот эта система мультипроекции, для меня это тоже драматургически определенный инструмент. Je vous donne l'exemple d'un spectacle que j'ai fait en septembre dernier. On a monté La Dame aux Camélias de Dumas. Я приведу в пример спектакль, который был поставлен в сентябре 2018 года. Это «Дама с камелиями» Александра Дюма. Et on a adapté le texte. C'est-à-dire que Alexandre Dumas a écrit à la fois un roman et une pièce de théâtre qui raconte la même histoire. И мы адаптировали текст. Собственно, смысл в том, что Дюма написал одновременно и роман, и театральную пьесу. Et en lisant les deux, on s'est rendu compte que l'auteur ne donnait pas la même fin. И при прочтении мы увидели, что концовки разные. Et le roman. В пьесе и в романе. En tout cas, les résolutions n'étaient pas les mêmes, tout à fait. Voilà. Ну, во всяком случае, разрешения трактованы иначе. Donc nous, on a réadapté, on a mis même 2 fins différentes. Non, on n'a qu'une seule fin, mais on a plusieurs versions. И мы сделали адаптацию, и, в принципе, у нас не то чтобы 2 концовки, мы просто сделали несколько версий. Et pour contraster le roman et le théâtre, hein, le son s'est chargé. Par exemple, moi, j'ai pris en charge le narrateur. C'est-à-dire qu'on a fonctionné avec une voix off, le narrateur qui parle à la première personne et qui raconte l'histoire.
И для того, чтобы сделать контрастным разницу между романом и театральной пьесой, я ввел рассказчика, то есть такой голос за кадром, который говорит от первого лица. Et on a été très opportuniste, c'est-à-dire qu'on a mis des enceintes tout autour du public. Et le narrateur était très très proche du public. И мы выбрали такое оппортунистическое решение. Мы поставили очень близко к публике много колонок, и получилось, что этот голос рассказчика идет прямо в уши публики. Je vous raconte l'histoire à vous tout près. Voilà. Я рассказываю вам историю вот прямо лично вам. Et la pièce de théâtre se jouait avec les acteurs sur le plateau. И пьеса игралась актерами на сцене. Alors ce qui a été une belle résolution sonore, c'est qu'en fait, le narrateur prenait un certain nombre de choses en charge, et le jeu des acteurs en prenait une autre aussi. И интересно еще звуковое решение, что одну историю повествовал рассказчик, а при этом актеры играли свое. Il y avait un autre niveau de narration qui est en fait, il y avait une vidéo au lointain qui faisait tout le lointain du décor et qui montrait ce qu'on ne pouvait pas voir. И еще один уровень повествования был на видео, которое находилось в глубине декора, и там показывалось то, что мы не могли видеть. Et on s'est amusé, comme forcément le narrateur pouvait aussi raconter la même chose que les acteurs au plateau, on cumulait les deux. И мы забавлялись тем, что поскольку рассказчик рассказывал не то же самое, что играли актеры, то здесь скапливалось все. Et en fait, on avait réellement le narrateur, à des moments le narrateur qui raconte l'histoire, et en fait on se rend compte que ce qu'il raconte, c'est ce qui se passe au plateau. On n'entendait pas vraiment les acteurs, mais on a bouleversé le système de narration. Mais on a harmonisé la voix du narrateur avec les voix des acteurs. Je ne sais pas si je suis très clair, c'est peut-être difficile à se représenter, mais... Ну и интересно было то, что рассказчик, он рассказывал о каких-то моментах, и потом вдруг оказывалось, что он рассказывает именно о том, что играется на сцене, потому что голоса, может быть, было не очень хорошо слышно. То есть мы перевернули полностью нарратив и гармонизовали здесь голос актеров и голоса актеров и голос рассказчика. C'est comme si on était au cinéma et que, en fait, il y a une action au plateau et le narrateur explique ce qu'on regarde. То это как в кино, то есть идет действие, и рассказчик объясняет, что происходит. Voilà. Ну, то есть, кратко, да. Там как меняться микрофоном? Да. Сейчас. Давайте так лучше. Ну, то есть это в любом случае, это не стерео, это всегда что-то пространственное. Это вопрос. Pas stéréo, c'est toujours quelque chose de spatial. Toujours. А насколько сложно гастролировать или, ну, например, ездить в тур с многоканальным сетапом? Потому что театры, как правило, уже оборудованы какой-то техникой, то есть насколько это просто практически легко или тяжело, или вообще решаемо? Есть что-то, что нерешаемо в таком подходе? Et combien donc c'est difficile d'aller en tour, par exemple, avec ce système de multidiffusion, parce que est-ce que les théâtres sont vraiment équipés, adaptés pour ça? Est-ce que ça présente un défi? Alors, j'ai la chance qu'en fait, ce spectacle-là a toujours tourné dans des endroits qui étaient posséder le matériel pour le faire à chaque fois. Voilà. Мне повезло, мы обычно ставили эти спектакли в таких местах, которые были достаточно оборудованы для такого опыта. Et surtout, il y a à la fois le matériel pour le réaliser et les personnes, parce que moi je ne tourne pas avec les spectacles, mais il y a des régisseurs, nous on appelle les régisseurs les techniciens, qui tournent avec le spectacle et qui sont de véritables interprètes. Et donc ils savent adapter en fonction des lieux pour qu'on soit optimal à chaque fois. И нам повезло, не только оборудование присутствовало в этих театрах, но и нужный персонал. То есть то, что мы называем во Франции звукорежиссерами, техниками, вот вся вот эта команда, она была очень хорошо подготовлена, то есть они очень правильно интерпретировали звук. Je repense au système de multidiffusion pour le flamenco à Moscou. Il y a aussi un système de multidiffusion où on a des enceintes au plateau, dans la salle, ces choses-là. Et Christophe avait voulu mettre des micros sur les acteurs, des micros sans fil. Вот интересно, что в Москве, в театре Фоменко тоже есть система мультипроектирования, и Кристоф решил каждому актеру прикрепить свой микрофончик.
Et il a souhaité que... Enfin, en fait, il le souhaitait parce que les acteurs avec qui on travaillait, ils parlaient très, très, très fort. Et Christophe, ce qu'il voulait juste, c'est qu'ils descendent un peu en niveau en leur disant on va vous soutenir avec les micros. И смысл был в том, что актеры говорили очень-очень громко, и Кристоф решил это нивелировать, просто сказав, что мы вам дадим микрофоны. Ce qui est une proposition un peu pauvre pour finir, parce que les acteurs n'ont pas besoin de leur mettre des micros pour les entendre. И это довольно-таки странное предложение такое, потому что обычно актерам не нужен микрофон. Et moi, je crois qu'à chaque fois qu'on met quelque chose, un son, ou qu'on décide de mettre un micro, on convoque quelque chose dans l'imaginaire du spectateur. А я считаю, что когда мы вводим какой-то новый элемент, например, для звука микрофон, то мы воздействуем на воображение зрителя, то есть в нем что-то случается. Et donc, il faut y faire sens. Faut que ça fasse sens avec la narration. И нужно придать этому смысл так, чтобы в повествовании этому что-то соответствовало. Sinon, c'est même gênant. Moi, j'appelle les micros, souvent, je trouve que j'appelle ça schizophonique. C'est-à-dire qu'on a des acteurs au plateau, et puis on les entend des haut-parleurs. Ils ne sont pas au même endroit. On sait, enfin... Потому что иначе это абсолютно бессмысленно, и это даже шизофонично, потому что получается, что вот здесь какие-то колонки, здесь микрофоны, это все отдельно. Et j'ai prolongé l'idée de Christophe avec les micros. En fait, la scénographie, c'est un très très grand miroir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Amphitryon. Je fais ça de manière assez courte. C'est les dieux qui descendent sur Terre, et Jupiter est tombé amoureux de la femme d'Amphitryon, qui s'appelle Alcmène. Et alors, il prend l'aspect d'Amphitryon pour profiter d'Alcmène. Et Mercure, qui est le camarade de Jupiter, prend l'apparence de Sosie, qui est le valet d'Amphitryon. Et en fait, on ne sait plus dans l'histoire qu'est-ce qui est Dieu et humain. Et ce grand miroir, en fait, c'est comme un peu le monde des dieux. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait plus ce qui est vrai du reflet ou de ce qui est vrai au plateau. Ça va, je te... Ouais. J'ai pas trop compris. T'as pas trop compris. Cette correspondance. Mais... Donc, ce miroir, c'est comme Amphitryon, comme l'idée d'Amphitryon, c'est ça? Le miroir, c'est le reflet, c'est-à-dire que c'est le... Mais il ne s'agit pas d'Amphitryon, il s'agit plutôt que les scénographes ont mis le miroir, c'est ça? On a mis un miroir. Maintenant, j'ai compris. Voilà. Ну и интересно было еще то, что в одном из спектаклей сценографы поставили большое зеркало. И это большое зеркало создавало такую иллюзию, как, например, в Амфитрионе, когда, если вот вспомнить саму легенду, то есть какая у нас здесь... Какое здесь повествование? Вот боги спустились на землю, Юпитер или Зевс влюбился в жену Амфитриона и принял образ ее мужа, чтобы как-то воспользоваться ситуацией. А при этом его приятель Меркурий принял образ самого Зевса. То есть вот это нагромождение каких-то трансформаций, когда мы не знаем, кто есть кто, оно вот таким же являлось в этом зеркале. Et donc le miroir reflète ce qui se passe sur la scène. Donc en fait, le public voit en double. То есть зеркало показывает то, что происходит на сцене, и публика видит двойную картинку. Moi, j'ai placé les enceintes très très proches du miroir, où je ne diffusais que les sons des micros. И я поставил колонки у самого зеркала, в который пустил только звук микрофона. Comme si le son du micro était le double de la personne. Как бы звук с микрофона дублировал звук, который произносили эти люди, актеры. Et fatalement, c'était le son du miroir. И фатальным образом это был звук зеркала, зеркальный звук. Donc j'ai prolongé l'histoire, j'ai fait des sosies aussi. То есть я таким образом продолжил историю и тоже создал дублей. Et ce qui est amusant, quand on est enfant, on s'amuse avec les miroirs, on essaye de voir dans les angles des miroirs, là, ça se prolonge, c'est infini si on veut. И когда дети играют в зеркала, им интересно вот располагать их под углом, чтобы посмотреть вот это бесконечное множественное пространство. Et quand les acteurs sortaient de scène, ils sortaient du reflet aussi, comme s'ils allaient vers l'infini. Et on pouvait faire il y avait des scènes qui étaient jouées qu'avec le son, où on entendait les acteurs dans les coulisses, et le son sortait du reflet du miroir. И актер, когда выходил из поля зрения зеркала, он выходил из зеркала тоже и выходил как бы в бесконечность. И забавно, что некоторые сцены игрались только звуком, то есть актер находился за кулисами, и мы его слышали.
Et donc la mise en espace des haut-parleurs nous permettait de raconter l'histoire, pour répondre au système acousmatique. Поэтому, вот, отвечая на вот эту акусматическую систему, вот расположение в пространстве колонок позволяет нам рассказывать историю. Спасибо. Да, ну, тут вопрос был мой, акусмониум был как пример, вот, и, естественно, я не хочу сказать, что акусмониум — это то, что должно быть везде и всюду, и все системы должны быть только акусмониум, вот. Ну, так сказать, один из примеров. Вот. Театр в любом случае, как правило, очень хорошо, ну, такой, как наш, вот, экипирован уже достаточно большим количеством колонок, и я считаю, что, ну, по моим наблюдениям, проблема с их использованием, а чаще всего неиспользованием, она не в отсутствии там систем звуковых, а в отсутствии какого-то опыта, идей, работы с ним. Как правило, проблема в этом. Что будет вопрос? Donc, acousmonium, c'était juste un exemple, juste un des exemples possibles. Je ne veux pas dire qu'il faut utiliser cet acousmonium partout. Et le théâtre comme le nôtre, il est bien équipé de différentes enceintes. Et le problème, ce n'est pas de les avoir ou ne pas les avoir, c'est plutôt avoir l'expérience d'utiliser ces systèmes. Bien sûr. Я хотел бы сменить немного тему вопроса. Ну и на самом деле, если у вас есть вопросы, поднимайте руки, готовьтесь. Окей. Мой вопрос не про исполнение, не прожекцион, а опять же, про запись. И вы записываете, например, звуки, естественно, города, там очень часто звучат голоса вполне конкретных людей, или там кто-то играет какую-то композицию. И вот сейчас, в связи с тем, что технологии, ну, и звукозаписи, естественно, фото уже распространены настолько, что ну, то есть это уже стало обыденным современным делом, таким ежедневным, и люди делают какие-то фотографии, постят и так далее, и так далее. То есть сейчас уже, ну, в связи с этим несколько, там, уже десятилетий набирает силу вот этот вот дискурс, как легальный, так и копирайтерский, так и этический, на тему прав, и имеем ли мы право использовать там это изображение, имеем мы, или как мы его имеем право использовать, например, сделать фотографию, или сделать и опубликовать, или сделать, опубликовать и модифицировать и так далее. То есть вот в визуальной сфере это очень большой, так, ну, как бы серьезно обсуждаемый вопрос. И, наверное, может быть, чуть меньше он обсуждается в звуковой сфере, но мне бы хотелось узнать, у меня нет на него лично какого-то одного ответа, мне бы хотелось узнать вашу точку зрения вот с этой стороны. Et donc, je vais changer un peu le sujet, et du côté de la projection du son, je reviens plutôt à la prise du son. Et il est intéressant que vous prenez le son de la ville, parfois des voix réelles des hommes et des pièces de musique jouées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec avec ces technologies de prise de son et d'images qui sont très répandues maintenant et qui sont devenues une pratique quotidienne, donc après, donc il y a des dizaines d'années qui se développent, et les gens, ils postent ces images sur Internet. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a ce discours maintenant dans le cadre légal de copyright, des droits d'auteur et éthique. Comment on peut utiliser ces images qu'on a fait? Est-ce qu'on a le droit de faire les images, de les publier, de les modifier? Et c'est plutôt dans le domaine visuel, mais je ne sais pas, c'est peut-être moins dans le domaine du son. Donc moi, je n'ai pas de réponse à cette question, mais est-ce que vous en avez une? En tout cas, en France, le droit d'auteur existe. Vous savez, il y a des musiques que l'on utilise et qui viennent du commerce. Et donc, il y a des règles. En tout cas, nous, on les déclare déjà, dans un premier temps. Ну, конечно, во Франции авторские права существуют и защищаются, поэтому есть такая коммерческая музыка, и, конечно, мы права, да, тоже декларируем. Après, pour la prise de son, par exemple, il y a de plus en plus d'endroits où il y a des endroits où on n'a pas le droit de faire de la prise de son. А что касается звукозаписи, то можно сказать, что все больше и больше мест, где звукозапись запрещена. Les gares, par exemple, les aéroports, les grands magasins, enfin, voilà. Ну, это вокзалы, аэропорты, какие-то крупные торговые площадки. Alors, je vous avoue que je fais quand même des prises de son dans les gares, les grands magasins et
et les aéroports, sauf que je fais semblant de faire... Je donne pas l'impression que je fais de la prise de son. Je camoufle. Но я все равно записываю звук, и во всех этих местах, и на вокзалах, и в аэропортах, и в крупных магазинах, просто я не показываю, что я записываю. Alors j'ai plusieurs systèmes, c'est-à-dire que je mets pas le casque. У меня много разных систем, и я не ношу такие большие накладные наушники. Et puis je mets mes micros derrière, comme ça, et puis je m'approche des gens, puis je les enregistre. И микрофон у меня на спине, поэтому я подхожу аккуратно к людям и записываю. Никто не понимает. J'ai aussi des micros que je mets dans les oreilles des fois. Еще иногда микрофоны я засовываю в уши. Mais c'est un peu gênant parce qu'en fait, vous connaissez la stéréo. Alors, je suis très très figé parce que si je me retourne comme ça, je change l'axe stéréo, puis on a l'impression de vomir quand on écoute le son après. Но, вы знаете, это не очень удобно, потому что обычно два микрофона — это для стереоэффекта, и поэтому я должен аккуратно держать голову, не вращать ей, потому что если я резко поворачиваюсь, то потом, когда я прослушиваю звук, меня буквально тошнит. Mais après, les gens, ils sont pas contre. Hein. Je sais que, par exemple, c'est une chose que j'apprends aux élèves à Strasbourg. C'est à faire de la prise de son. Et puis alors, ils osent pas. Alors, il y a un rapport humain à avoir avec les gens. Par exemple, aujourd'hui, on va enregistrer le pas des femmes. Ну, и люди на самом деле не против. Я часто говорю об этом студентам в Страсбурге, которые занимаются звукозаписью. И да, всегда работает человеческий подход. Например, нам нужно записать шаги женщины. Et donc, il faut à la fois prendre le son, il faut mettre le micro près des pas des gens, et puis il faut être complice avec eux, il faut leur faire un sourire. Ну и потом, да, там, конечно, нужна техническая сторона, то есть нужно расположить микрофоны близко к тому месту, где ноги будут прикасаться к земле. И достаточно просто улыбнуться, и люди обычно соглашаются, почему нет? Voilà, faut arriver avec un sourire. Нужно просто прийти и улыбнуться. Et les gens sont prêts à tout. И люди готовы на все. Спасибо. Давайте тогда вопросы имеющиеся. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on passe aux questions de l'audience. А мы будем микрофон, не будем? Окей. Нет, ну просто у нас это тогда не попадет на камеру, поэтому... Тогда, давайте, да. Давайте его тогда оторвем отсюда. Все-таки оторвем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а какой проект для вас показался самым интересным и почему? Alors, quel projet il y a Ça suffit pour le son. C'est un projet en son. Quel projet pour vous a été le plus fascinant parmi vos projets réalisés par vous? Alors, c'est le plus beau spectacle que j'ai fait, puis je pensais que c'était... Je ne savais pas ce que je ferais après, ce qu'on arriverait à faire après avec le metteur en scène. C'était avec Arthur Noziciel. Но самый красивый спектакль, который уже создан в прошлом, был под руководством Артюра Нозиселя. То есть я не знаю, что будет в будущем, но в прошлом вот так. Et qui dit toujours il fait ce qu'on appelle un théâtre de la réconciliation. То, что делает Артюр Нозисель, это театр примирения. Et on a monté un roman qui s'appelle Jan Karski, Mon nom est une fiction. En fait, Jan Karski est un résistant polonais, catholique, qui est parti témoigner auprès des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale en disant c'est une catastrophe, l'Allemagne fait une catastrophe et en plus elle est en train de tuer tous les Juifs d'Europe centrale. Et il a rencontré tous les Alliés jusqu'à Roosevelt pour dire il faut intervenir. Mon nom est une fiction. Mon nom est une fiction. И это был спектакль по роману Яна Карского. Это поляк по происхождению. «Мое имя фикция», если переводить. У нас, очевидно, нет перевода. Это был поляк, который во время, в гитлеровскую эпоху пошел к союзникам и стал говорить, что Германия — это катастрофа, что они там убивают евреев. И он дошел, на самом деле, до самого Рузвельта. Et le propos de ce texte-là, c'est qu'en fait, on se rend compte, parce que moi, on m'avait appris qu'on ne savait pas qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on a découvert les camps, quand la guerre a fini, on a découvert les camps, et en fait, tout le monde savait. Et que le monde... Enfin, moi, je suis des fois quelqu'un en colère après le monde. Et j'ai compris pourquoi j'étais en colère, parce que tout est construit sur le mensonge. Beaucoup de choses sont construites sur le mensonge.
И цель была рассказать, что вот когда говорят, мы не знали, там, как, пока мы не открыли эти лагеря, мы не знали, что они были, но на самом деле все знали. И для меня то, что меня приводит в ярость, это то, что мир построен на лжи. Alors on a découvert donc les camps après 1945, mais en fait les gens le savaient parfaitement. И говорится, что да, мы узнали, что лагеря существовали в 1945 году, но на самом деле люди знали раньше. Et ce spectacle servait aussi à dire que c'était pas moi je ne suis pas juif, mais ce n'est pas un problème juif l'extermination, c'est le problème de notre humanité. Voilà. И надо сказать, что я сам не являюсь евреем, но проблема уничтожения евреев — это не проблема евреев, это проблема человечества, проблема человеческая в человеческом смысле. Et ça a été personnellement une grande traversée, ce travail-là, personnel. Voilà. И для меня эта работа была очень таким, большим каким-то переходом, большим путем. Après, les solutions sonores, il y a des très très belles solutions sonores aussi dans le spectacle, dont je suis très très fier. Donc il y avait un son qui était à des moments quand Jan Karski, je précise juste Jan Karski, vous le connaissez peut-être, c'est la première personne qui intervient auprès des... il y a un film qui s'appelle Shoah de Lanzmann, je ne sais pas si vous connaissez, qui est très très long, il a recueilli un certain nombre de témoignages, et le premier témoignage c'est Jan Karski à New York, où Lanzmann lui demande « Est-ce que vous pouvez redonner la parole ? Qu'est-ce que vous avez dit quand vous étiez dans les bureaux ?» Et en fait ce type, on le voit, il commence, puis il se met à pleurer, et puis il quitte la chaise, il dit « Je peux plus raconter ». C'est-à-dire que c'est l'échec de sa vie, de ne pas avoir réussi à convaincre. Et ça, c'est dans le film «Shoah». Oui. И на самом деле здесь было найдено прекрасное, очень красивое звуковое решение, которым я горжусь. И Ян Карский — это первый человек, который говорит на сцене. Здесь я не знаю, насколько вы смотрели фильм «Шоа», очень такой тяжелый в 2 частях, который рассказывает об этой катастрофе. И там начинается с интервью Лозинян. La personne qui interview, ça s'appelle Лозиан. Клод Лазман в Нью-Йорке, он спрашивает, расскажите. И Ян Карский начинает, пытается что-то сказать, но он плачет, он рыдает и уходит в конце концов. Je ne vais pas m'étendre sur le spectacle, mais il y avait une des belles résolutions, puis j'étais très content de moi, c'est qu'il y avait le spectacle était comme un triptyque, et dans la 3e partie, c'était la scénographie, c'était les couloirs de l'opéra de Budapest, un très bel endroit, comme vous pouvez avoir chez vous aussi, les théâtres sont magnifiques, et il y avait des lustres, des appliques en forme de lustre, il y avait un grand lustre, et quand le sentiment s'emballait, quand Jan Karski racontait l'histoire, parce que le personnage était toujours Jan Karski, à des moments d'épuisement, juste par reconnaissance pour Jan Karski, on entendait les lustres bouger, faire un son de cristal, comme une présence. Et une des facultés du son, c'est la possibilité de la résurrection. Voilà. Mm-hmm. Comme si c'était ce peuple assassiné, ou pour tous les gens assassinés, qui entendaient à nouveau le discours et qui disaient... ils sont réellement présents, quoi. Et donc les lustres sonnaient de temps en temps. Voilà. И я не говорю, что я взял этот же звук или что-то такое, но спектакль представлял собой триптих, и сценография 3-й части состояла в том, что декором был кулуар Будапештской оперы, очень красивый, такой же, как, наверное, в вашем городе. И там большие такие люстры хрустальные, знаете, вот и центральная люстра. И в момент накала чувств, когда Ян Карский пересказывал свою историю, и в момент такого какого-то уже истощения полного, вот эти люстры начинали слегка звучать хрусталем, создавая как бы эффект присутствия, как будто все эти люди, о которых он рассказывает, как будто бы они восстали из мертвых, возродились. И вот у звука есть эта функция возрождения. En tout cas, c'est comme si les âmes existaient encore. Как если бы эти души где-то еще были. У вас.
Когда вы работаете в театре, то зритель находится на одном месте, актеры находятся на сцене, и при этом, если они работают, например, с микрофонами, то они звучат не совсем естественно в плане акустики, в то время как звуковое сопровождение, то есть какие-то атмосферы, музыка, они более представляют собой более правдоподобное акустическое пространство, и каким образом возможно примирить вот это вот несоответствие положения звука, то, что оно более реально, и положение актера на сцене. Правильно? Ну, понятно? Конечно. D'un côté, les acteurs sont sur le plateau, ils jouent. Et je pense que quand il y a des micros, les acteurs ne sont plus naturels. Et ce qui est naturel plutôt, c'est la musique et l'ambiance. Et qu'est-ce qui permet de rendre tout cela plus véridique? Donc il y a cette incohérence entre le son et les acteurs. Merci d'en parler, parce que c'est vrai que c'est une lutte, ça. Спасибо за то, что вы задали этот вопрос, потому что, по сути, борьба вокруг этого как раз ведется. En fait, il y a possibilité de faire, c'est-à-dire qu'il faut que le son soit organique, c'est-à-dire qu'il continue à venir du plateau. La grande difficulté quand on met des micros sur les acteurs et qu'on sonorise, en plus quand ils sont nombreux, on ne sait même plus qui parle, hein, puisque le son vient du cadre de scène, et donc on ne sait pas si c'est à Jardin ou à Cour, ou on dit gauche ou droite, je ne sais pas ici. Et on ne sait plus spatialiser et on perd le sens. Voilà. Moi, je sais que quand les metteurs en scène me demandent de mettre des micros HF, alors j'impose de poser mes enceintes où je souhaite. Et généralement, il faut absolument que le son vienne des haut-parleurs, voilà, au lointain, d'une part déjà. Et puis après, il y a une chose où c'est possible techniquement, enfin, ça c'est de la technique son, hein, audio. Je ne sais pas si vous connaissez, alors il y a une chose, ça s'appelle l'effet As, tu dois connaître, Anton, peut-être. C'est, en fait, je donne un exemple, et tous les techniciens devraient faire ça. C'est-à-dire, si j'ai un piano sur le plateau ici, et que je le sonorise, si je sonorise trop fort, à un moment, je n'entends plus le piano. On est bien d'accord, on n'entend que les enceintes. Si on sait techniquement faire, c'est-à-dire que ce qu'il faut arriver à faire... Ah oui, excuse-moi. Давайте по частям все-таки. Non, donc si on lève trop le son ça c'est bon. En effet, que le souci des micros, il y a une dépersonnification, en effet, oui. Juste tu dis ça. Okay. Ну, на самом деле, для того, чтобы сделать возможным органическое звучание звука, нужно, чтобы он шел со сцены. И действительно, проблема еще микрофонов в том, что когда люди говорят в микрофон, уже непонятно, кто говорит что, и какой звук идет слева, какой справа, непонятно. То есть вот эта пространственная составляющая, она теряется, и звук теряется. Поэтому, когда режиссер навязывает мне микрофон HF, то высокочастотные, я так понимаю, да, то колонки, то я требую, чтобы были колонки обязательно, стояли там, где я говорю. И здесь возникает тогда, там, где возможно технически, есть такой эффект AS. И он состоит в том, что если мы ставим пианино на сцену и подзвучиваем его, то j'ai commencé par le piano qui est sonorisé. Et alors j'explique, parce qu'en fait, il y a une solution simple pour donner toujours le sentiment que le son des acteurs vient toujours du plateau, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle l'effet As. Voilà. Ну и то есть техника, которая лучше всего подходит, чтобы услышать актеров, говорящих в микрофон, чтобы они звучали органично, нужно применить технику As. Techniquement, c'est-à-dire il faut arriver, le son a une vitesse. То есть здесь нужно примирить звук и скорость звука. Работать с этим. Pour parcourir un mètre, il met 3 millisecondes. То есть 3 миллисекунды требуется звуку, чтобы пролететь метр. Ça veut dire que si mon piano est à 5 mètres des enceintes, то есть если мое пианино находится в 5 метрах от колонок, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le son du piano et un dédoublement dans les enceintes. То что у меня получится, что я буду слышать звук пианино и еще его отпечаток в колонках. Techniquement, on sait maintenant retarder le son dans les enceintes.
Ну и технически мы умеем сейчас просто сделать дилей, да, то есть отложить этот звук, сделать его с запаздыванием в колонках. Ça veut dire que si j'ai 5 mètres entre mon piano et mes enceintes, il va falloir que je retarde le son dans les enceintes de 15 millisecondes. И то есть получается, что мне нужно в моем случае сделать запоздание звука на 15 миллисекунд. Donc le son part du piano, il arrive aux enceintes, et là, le son du piano sort dans les enceintes en même temps. Voilà. То есть получается, что звук приходит в колонки, и в тот же самый момент он выходит из колонок, то есть он там соединяется. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on aura, si on ne met pas trop fort le son dans les enceintes, on aura toujours l'impression que le son vient du piano. И в этом случае, если мы не завысим громкость звука на колонках, у нас будет ощущение, что звук идет от фортепиано. Enfin bon, c'est pas très passionnant les solutions techniques, mais c'est possible à faire. Je dis juste ça parce que c'est un vrai problème, les micros HF trop forts, et enfin voilà, c'est pas très esthétique. Ну и на самом деле, это, может быть, технически такие решения, это не очень интересный сюжет, но во всяком случае нужно понимать, что такие решения есть, и как, во всяком случае, когда мы используем высокочастотный микрофон, мы вот используем такой эффект. Et on perd beaucoup la personnification du jeu d'acteur. И мы таким образом не теряем персонификацию актеров. Вопросов, конечно, много. Но вообще самый главный вопрос — это об идее, да, то есть мы услышали о том, что и звуки записываются, и математически они просчитываются. Как вот возникает сама идея и полет мысли, потому что, ну, я, собственно, не театрал, но я понимаю, что классический театр — это в любом случае режиссура, потом постановка, репетиции, 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 и вот здесь появляется звук, да, а звук — это очень такая импульсивная субстанция, которая несет сразу огромные эмоции, и как вот вы с режиссером находите друг друга, потому что вы можете одним звуком забить вообще всю его идею. Это, ну, первый вопрос. Где-то вы возникаете в начале вообще всей постановки, да, которая длится там год, или же вы вмешиваетесь уже потом, когда уже что-то поставлено? Это первый вопрос. А второй вопрос, да, микрофон мне не дадут больше. Дадут. Насколько развито это в Европе? Потому что вот я понимаю, что вот эта работа со звуком — это очень медленно, спокойно, да, расчетливо. И насколько театры в Европе тянутся к этому? То есть это в каждом театре уже, или же это единичный случай, и многие, ну, так присматриваются, но еще не используют? Vous travaillez, donc, comme je vois au théâtre, et par exemple en théâtre classique, c'est la mise en scène, c'est les répétitions. Et ce qui m'intéresse, donc le son, c'est une substance assez impulsive qui suggère beaucoup d'émotions, qui suscite beaucoup d'émotions. Et donc avec un seul son, vous pouvez tuer toute l'idée du metteur en scène, c'est facile. Et ce qui m'intéresse, donc dans ma première question, est-ce que vous intervenez déjà au début de la mise en scène, au début du travail sur une pièce, ou vous intervenez après quand c'est prêt? Et ma deuxième question, parce que j'ai peur qu'on me donne plus le micro, c'est que est-ce que cette pratique du son est bien développée en Europe? Parce que c'est un processus assez lent, donc qui exige beaucoup de calcul, de réflexion. Est-ce que les théâtres sont vraiment motivés pour avoir ce design sonore? Est-ce que c'est partout, ou est-ce qu'il y a des théâtres assez singuliers qui ont cette pratique? Donc, à la première question... C'est à quel moment vous intervenez à la pièce de théâtre? Le moment où j'interviens en son pour un spectacle, ça dépend complètement du metteur en scène. Тот момент, когда я начинаю работать со звуком в театральной пьесе, полностью зависит от режиссера. Avec Stéphane Braunschweig, il peut me demander du son même avant le premier mot de répétition qui soit dit. Ну, например, со Стефаном Брауншвейгом бывало даже так, что он просил меня разработать звуки еще до первой репетиции. Il a une idée très très précise de ce qu'il souhaite. У него были четкие представления, чего он хочет.
et j'ai pas une grande marge de liberté. И у меня там не было какой-то большой степени свободы. Mais ce qui пространства. m'attriste absolument pas. Но об этом я совершенно не сожалею. Je pense, après, il y a d'autres interventions où moi j'essaie de venir le plus tard possible. Есть другие случаи, где я стараюсь начинать работу как можно позже, Parce qu'en effet, le son, ça remplit tout très très vite. потому что действительно звук сразу все заполняет. Et que si j'interviens trop tôt, alors les gens vont être très très contents, Если я начинаю работу слишком рано, люди очень довольны, parce que le son va permettre de résoudre pas mal de choses. потому что звук позволяет разрешить очень многие проблемы. Et puis, plus le travail avance, et en fait, les acteurs ont résolu ce que faisait le son. И на самом деле, по мере продвижения работы над пьесой, актеры, если звука нет, решают эту проблему сами. Et donc là, je deviens redondant. И таким образом я как бы дублирую, Et c'est pas très intéressant, voilà. и это не очень интересно. Donc voilà, j'essaie d'intervenir le plus tard possible. Так что я стараюсь вступать как можно позже. Sur un spectacle, je travaille à peu près 2 mois. Над спектаклями я обычно работаю порядка 2 месяцев. Ce qui est toujours très important pour moi, c'est la première étape qui est le moment de la lecture. J'y suis toujours. Ну и для меня всегда очень важен первый этап, который называется читка. Вот я там всегда присутствую. Et après, je butine. La lecture donne vraiment la tonalité. Потому что читка задает тон. Ma lecture à moi avant, elle m'est personnelle. Hein, et généralement, je me suis trompé. Ну, мое прочтение, оно очень личное, и, как правило, я ошибаюсь. De toute façon, le théâtre, c'est une histoire commune. C'est-à-dire que le son, à lui seul, ne peut pas tout résoudre. Il fonctionne en adéquation avec beaucoup de choses. C'est comme la lumière ne résout pas tout, mais elle fonctionne avec... Comme les acteurs, voilà, c'est... Donc les choses se montent au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est un travail de patience, où il faut attendre pour intervenir, pas intervenir trop tôt. Des fois, il faut intervenir parce que si on n'a pas le son, ça ne fait pas sens. Ну и надо сказать, что да, театр — это такая общая идея, и нельзя сказать, что звук является единственным элементом этого уравнения, там еще и свет, и эта работа очень неспешная, требующая действительно большого количества терпения и умения ждать, то есть нужно вступать не слишком рано. Иногда нужно сразу, потому что бывает, что без звука вообще не имеет смысла. J'ai même des grands moments d'angoisse, c'est-à-dire à des moments, moi je sais que je fonctionne, faut que j'entende pour pouvoir produire. Des fois j'entends rien. И иногда это является предметом опасения, потому что, чтобы я что-то создал, мне нужно слышать, а я, например, иногда ничего не слышу. Je me souviens d'une angoisse, c'était à la Comédie Française, j'avais travaillé sur un texte de Marguerite Duras. И это было в Comédie Française, где мы работали над текстом Маргарит Дюрас. J'avais jamais été aussi bien payé. И мне так, в общем-то, никогда нормально за эту работу не заплатили. Je suis resté 1 mois en répétition et je n'ai pas produit un son. Я месяц сидел на репетиции и не смог создать ни одного звука. Et je dormais très mal. И я плохо спал. Et la deuxième question, А второй вопрос... Сейчас второй вопрос про что был? Про ситуацию, насколько вообще Est-ce que c'est vraiment répandu en Europe, dans les théâtres d'Europe? со звуком. Да. Il y a pour la culture du son, en tout cas en France, ça se répand de plus en plus, en effet, oui. Ну, культура звука, во всяком случае, во Франции все больше сейчас распространяется. C'est un outil qui est un outil de résolution de plus en plus employé, oui. Ну, во всяком случае, это средство применяется все больше. Enfin, je parle pour la France parce que le théâtre n'est pas le même en Allemagne, dont je suis proche d'ailleurs. Les Allemands, à chaque fois que j'ai vu des spectacles allemands, c'est des propositions sonores qui sont très puissantes en termes de niveau sonore. C'est très très spectaculaire ce que je vois à chaque fois. Ну и театр, почему я говорю только про Францию, потому что театр везде в Европе разный. Например, он не такой же в Европе, как во Франции, хотя я живу на границе с Германией. И, например, немецкие спектакли, они очень мощные, в том числе по уровню звука, это всегда очень громкие спектакли. Mais c'est pas une très bonne réponse parce que je peux pas généraliser, je connais pas tout le théâtre allemand. Enfin, voilà, Но это получится такой плохой ответ, потому что я все равно не могу обобщать, и я не знаю общей ситуации. Il s'opère quand même quelque chose en France, je trouve. En effet, il y a de plus en plus de micros. Et de plus en plus un rapport au son cinéma. C'est comme si on convoquait le son du cinéma au théâtre. И, ну, во всяком случае, во Франции есть такая тенденция, что все больше употребляется микрофонов и все больше связи с кино. То есть возникает ощущение в зрительном зале, как будто мы находимся в кино. Кинозвуки.
Alors c'est d'une manière, c'est singulier, c'est original, mais à un moment ça ne l'est plus pour moi. Je pense que le théâtre a d'autres arguments. Voilà, c'est... Ну и это достаточно оригинально, это создает определенную такую какую-то особенность, исключительность, но в какой-то момент это уже становится чрезмерным, потому что театр имеет свои задачи, я считаю. Mais ça reste quelque chose en devenir qui se construit, qui n'est jamais fini. Enfin, voilà. Ну и потом театр — это вечное становление, которое никогда не должно закончиться. У вас еще есть сила на еще пару ответов, вопросов? Vous avez suffisamment de force pour un couple de questions? Ну, если вам хочется их задать, пожалуйста. Да, конечно. Я хочу свой комментарий на вот этот вот второй вопрос по поводу того, как в Европе обстоят дела. Конечно, ну, нельзя так обобщать, что вот Европа. Например, ну, из своей практики пару примеров. То есть один раз, когда я писал музыку для спектакля в Будапеште, Будапешт. Самый главный театр там, ну, вот недавно настроен, с прекрасной пространственной системой. Вот, и звукорежиссер совершенно, ну, то есть был абсолютно новичок в ней, он в ней вообще ничего не понимал. И он сказал мне, что вот ради вас теперь мне придется ее включить первый раз за 2 года. Ah, voilà, ce système, je ne m'y connais pas du tout, mais pour vous, je la branche pour la première fois. Вот. А другой пример, это был маленький, но очень хороший такой город на границе Австрии и Швейцарии. И когда я первый раз пришел на репетицию как композитор, да, ну, на одну из первых репетиций, то я увидел следующую картину, что у них есть тоже стерео, но очень классная система, и правая и левая колонка стоят рядом, и уже на ней вот таким образом там все и как бы репетируют. Et donc, deuxième exemple, c'est une petite ville sur la frontière entre l'Autriche et la Suisse. Et je suis venu à la première répétition en tant que compositeur et j'ai vu leur système stéréo et les deux enceintes étaient juste à côté et ils faisaient la répétition comme ça. Ну и, в общем, это вполне отражало взгляды режиссера, и, в общем, мне с ним предстояло еще 2 месяца работать, и вот исходя из этого факта. Ce qui reflétait bien la vision du metteur en scène, donc il m'a fallu travailler avec lui encore 2 mois. Et il a complètement raison de dire ça. Вы абсолютно правильные примеры привели. Если возвращаться к звуковым открыткам, скажите, пожалуйста, вы уже составили свое собственное мнение о Санкт-Петербурге, если бы вы делали звуковую открытку, какие звуки бы вошли туда, чем... Vous êtes fait déjà le pavillon sur Saint-Pétersbourg. Quelle sera sa carte postale? Non, en fait, j'avoue que depuis que je suis arrivé, j'ai donné des cours. Ну, вы знаете, я с тех пор, как приехал, я постоянно преподаю сейчас. J'étais très studieux, je revenais, je travaillais le soir pour préparer le lendemain. Enfin, c'était voilà. И я очень старался, поэтому каждый вечер я приходил домой и готовился к следующему занятию. Mais en fait, je suis très très pressé d'aller. Demain, je vais à Kronstadt. И потом, вообще, я очень хочу, я спешу. Я вот завтра поеду в Кронштадт. Et je crois que là, là, j'emmène mes micros, je vais essayer de trouver des choses singulières. Mais я возьму с собой j'ai pas une микрофоны. idée de Saint-Pétersbourg, du son de Saint-Pétersbourg. Постараюсь найти что-нибудь необычное, но о Санкт-Петербурге у меня не составилось никакой идеи. Par contre, si vous connaissez des endroits avec des sons remarquables, je suis totalement preneur. Но зато, если вы знаете какие-то особенные, прекрасные места для звукозаписи, то я здесь буду следовать вашим советам. Ну, я думаю, дальше мы переходим уже в часть неформального общения после артистока. Большое спасибо. Merci beaucoup.